pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Oras sa bugos nga Pilipinas, 1:55 p.m. Mapay nga kulop sa aton nga tanan, adian aton mga balita sa yana nga pangurason. 300 nga benepisyaryo san tupad sa Calbiga Samar nagperma na san kontrata. Pamatian tan detalye matikang kan Suzette Pretensyo. Radyo Pilipinas Report. Nagkatitirok ang kabugusan nga 300 nga benepisyaryo sa bungtos san Calbiga Samar para sa orientasyon ng contract signing sa programa nga tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o tupad sa Department of Labor and Employment o DOLE. Sa ilarom sa programa, mag-aagi ang mga benepisyaryo sa community-based work nga nagtutuyo maghatag sa dagmit nga bulig pinansyal nga dugang nga oportunidad sa panginabuhian. Pinaagi sini na hatagan sira sa temporaryo nga trabaho samtang ginbubudigan ang komunidad pinaagi sa magkadrodilain nga proyekto. Nagpasalamat ang gobyerno lokal sa Calbiga sa DOLE sa padayon nga pakigsumpayan agud mahatagan sa suporta ang mga trabahador nga apektado o nawad-an trabaho. Ginsiguro liwat sa LGU nga padayon sira sa pagdara sa mga programa nga makakabulig sa mulupyo nga magpapakusog sa panginabuhian sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. LGU Katarman, mas ginpahugot ang aksyon mahuman ang rayot sa mga kabataan. Pamatian tan detalye sa pagbalik ni Suzette Pretensyo. Radyo Pilipinas Report. Dagmit nga nagpatuman sa aksyon ang gobyerno lokal sa Katarman kahuman sa rayot nga nadadabihan sa mga menor de edad sa Katarman Terminal. Ginpangunahan sa Municipal Social Welfare and Development Office ang usa nga konsultasyon upod ang mga kabataan ngan era mga kaganak, Philippine National Police, mga opisyal ngan tanod sa duha nga barangay, pati na ang LGU security team. Sa sobra 20 nga kabataan nga nag-edad 9 tubtob 17 anyos nga tinambong, 5 laan may kaupod nga kaganak. Ginsumat san iba nga busy sira san panginabuhi, sanglit diri nira nababantayan san maupay an era mga anak. Kumubaton, mas mag-iistrikto ang pagpatuman san curfew, tikang alas 10 san gabi tubtob alas 4 san kaagahon. Magpapatuman liwat sira san community service sa mga kaganak san pasaway nga kabataan, mag-aalutaga san 24/7 nga security sa merkado, ngan papakusgon ang police visibility sa lugar. Nagpapadayon ang intervention sa LGU ngan era ginpabugatan nga may dako nga responsibilidad ang mga kaganak sa paggiyang ngan pagdisiplina san era mga anak. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Inang kabugusan sa aton mga balita sa yana nga pangurason. Padayon gihapon kamo nga mamati sa DYOG, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog para sa news updates. Masunod na ang programa, Huwan Trabaho, kaupod si Jamie Quinto. Ako si Charmaine Perito Balvas para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na news